चिट्ठी देइथिले जेमिति हेले आज राति आसे हम घरे पहुंचबे आज राति रे 6 छु मते हम घर बाहर को नै जिबे तांको चिट्ठी अनुसार मु पूरा पूरी रेडी हे कि रही छी बोले कुआडे गले मोर अंक रतन तो बाहर को गोड़ काढुनी मु एना कोन करिबि जे हे भगवान टाइटी करी देबी इल्ला माइलिसी कहा संगरे गपुचु की नाई म एई टाउ का भुआ बिलेटा भारी उत्पात करछि मु ताकू गाली दउछि ना स्वाभाविक कथा घिया जोठी ता पाखरे निया रखिले कौन हब नाई म निसी गंधरे तो बुआ बिराड़ी गुराक उत्पातिया हेले ये मिश्र पूरा टाइट करी देछि हां म बापा तमे सैया करो ये जोगुणी खा बिले जो उत्पात करछंती ओते टिके शांति रे उठे बसई दउ ना मु खाली घर बाहर का ए पूरा टाइट करी देबी घर छड़ा जदि भितर को बाहरी तते टाइट करी देबी नाई म बापा तमे मते संदेह करूछ संदेह तते नु हेलो तो बयस कुमर भारी संदेह नाई म तोर गाइलिसी घाई फांका देखिले केने खसी जाए हेले मु पूरा साइज करिए मु टिके बाहर को जाउछ मोर टिके डरी हबो घर भीतर था बसी के सिनेमा या बापा तमे बाहर को जाओ हे मु काई कुआडे जिबि म घर छाडी मु अंधारे कुआडे जाय ना मु घर भीतरे टीवी रे सिनेमा देखबी सिनेमा हां सेया कर घर भीतर बसी की टीवी सिनेमा देखी की सब गोटी गोटी करी के सिकी जाए ए सोला टीवी आउ मोबाइल वाला गुडा को तम झियो मान को तो पूरा नष्ट करी देले हेले मु जम्मा छाड़ी बिनी आउ या बापा एठी जगी की रही हेले सुने तू जदी घर भीतर बाहर को जाइछु तते मो पूरा टाइट करी देबी नाई मो बापा तमरो गोटी बोली अल्ली झियो तमे बाहर पटरू ताला पके देले तम मुंड तळ को हिजबनी हां से निंदा कार ए निंदा बोल बेल थाउ बंधन आंधिले ए हतभागा मिश्रर भाग्यटा दिने ओलटा हेई जियो हेले मा तो मती गति छन छन देखी कि मते किछि भल लागुनी आउ या बापा मु टिके बाहर को जाउछी आसिला को डेरी हेई जिवो मु चाबी नेई की जाउची तू भी निरापद आ मु भी निरापद नाई बापा नाई बापा बापा तुम बाहर पटरू कबाड़ दे के जाओ ना एडी सुने हस खुशी रे फिल्म देखी की पूरा टाइट कबाड़ खोलो बापा कबाड़ खोलो बापा नाई मां एटा मो बापा ना गुटे कोन से के जाने मु ताकर गोटे मात्र एक मात्र अली अली सुनाइली सी हेले सिया मते घरु ताला पके देले मु एना कोन करी हे भगवान अल्लाह दिया तो साला छप्पर फाड़ कर छाती भी करे something 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 क्या बापा नाई मां रंग भाई तमे हेले घर भीतर को तमे केमिति आसिलो ओहो से कथा आ पचार नाइलिसी आउ प्रेम कोले एते कष्ट आगुरु सुनिथिली हेले आजी फुल दम रे एक्सपीरियंस हे गला नाई मां देख
ଆଉ ପଚାର ନା ଆଉ ତମକୁ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ଓରଉଣ୍ଡି ତମ ବାରି ପଟେ ଛକି ବସିଥିଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରେମିକାର ବାରିପଟେ ବିଛୁଆତି ବଣ ଆଉ ମଶା ଡାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଉ ବାଉଁଶ ବଣରେ ବିଛୁଆତିର ସମାହାର। ଦେଖୁନ ତମର ଅଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ହେଲା। ଆଉ କିଛି ବାକି ଥିବ ନା? ବାକି ସେ କଥା ଆଉ ପଚାର ନାଇଲି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଘରେ ଘରେ ବୁଝିଲି। ମଶା ଡାନ୍ସଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବାଉଁଶ ବଣରେ ଦେହ କିଳି ତମ ଘରକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଯେମିତି ଯେମିତି ତମ ବାପା ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଛନ୍ତି ଖପ୍ କିନି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୁରା ଲାଗିଗଲାଣି। ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ? ହଲୋ ଆଉ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ବାପା ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଲିସି କଣ୍ଟା ନିଶା କରିକିଣି।
ରଙ୍କ ଭାଇ ଓଲୋ ତମେ ସିନା ମତେ କହୁଛ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ମୋ ବାପା ପୁରା ଚାଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ଯିବା କେମିତି ସେଇ ପାଚେରୀରେ ହିଁ ଖସିଲି ଏ ମା ତମ ତା ଛଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ 2ଟା ଟିକେଟ ନେଇ ଆସିଛି ତତେ ନେଇ ଗୋଆ ଯିବି ଏରି ଆଉ ସେଠି ହନିମୁନ୍ ସାରି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୋ ବାପା ତ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିବେ ନାଇଁ ମ ଆମେ ଗୋଆ ଯିବା ଯେ ହେଲେ ଗୋଆ ଯିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ହଁ ଛଳା ତୋ ବାପା ପରର ତଣ୍ଟି ଯିବି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି ନ୍ୟାୟ ତ ସେସବୁ ତୁମ ଯାଅ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସ ଯାଅ ଏ ମା ସତରେ ରଙ୍କ ଭାଇ ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା କଥାରେ ଅଛି ମାରି ନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ଚାହିଁଥରେ ଜଳକା ଘରେ ଘରେ ପୁରା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି ବେଗି ବେଗି ଯାହା ବି ହଉ ଏ ରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲିଶଟା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହବ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ ଓହୋ ସେଇଟା ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ଚିଠି ବେଗି ବେଗି ଟୋଟାଲେ ଘରେ ଘରେ ଚାଲ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯିବ